السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد على قناتكم التعليمية. في هذه الحصة سأقوم بشرح في مادة اللغة الفرنسية Unité 4 Orthographe Semaine 1 et 2 L'adjectif numéral cardinal. إذن j'observe et je découvre la première phrase. Cet homme a 100 ans et pourtant il est en bonne santé. Deuxième phrase. Il y a 180 ans environ, les gens ne mangeaient pas de la même façon qu'aujourd'hui. Ils cultivaient la terre et vivaient de ce qu'ils récoltaient. Donc la première question, quel âge cet homme a-t-il? إذا لاحظوا معايا في الفراز الأولى قالوا لنا cet homme a 100 ans. إذا عنده 100 سنة. Cet homme a 100 ans. 100 سنة. La deuxième question, que faisaient les gens il y a 180 ans environ? قالوا لنا الناس يمكن هذه 180 سنة شنو كانوا كيعملوا؟ لاحظوا معايا في لا دوزيام فراز il y a 180 ans environ les gens ne mangeaient pas de la même façon qu'aujourd'hui. قالوا الناس ما كانوش كياكلوا بحال اليوم. ils cultivaient la terre et vivaient de ce qu'ils récoltaient. قالوا لنا كانوا كيحرثوا الأرض وكياكلوا داكشي اللي كيجنيوه من الأرض. دونك نكتبوا les gens ne mangeaient de la même façon qu'aujourd'hui. Quels sont les mots qui indiquent le nombre dans les réponses؟ قالوا لنا شكون هما الكلمات اللي كيوصفوا لنا الأعداد في الأجوبة. لاحظوا معايا عندنا أول حاجة 100 100 180 180 180. Comment appelle-t-on ces mots؟ قالنا شنو كنسميو هاد لي مو. دونك هاد لي مو كنسميوهم لي زادجيكتيف. لي زادجيكتيف numéro cardinaux. Donc, je manipule et je réfléchis. Je souligne la première question. Je souligne les adjectifs numéros cardinaux. لاحظوا معايا عندنا أول حاجة قلنا نسطرو على les adjectifs numéros cardinaux. كاينة 400 400 médecin كتعني طبيب، إذا ماشي عدد. 3 3 24 24 soigner عفوا هذه يعالج مخصناش نسطرو عليها. 230 دون لا 80 وعندنا 1000 هي 1000. Donc la deuxième question, je classe les adjectifs numéros cardinaux dans le tableau suivant. قالوا لنا نرتبوا les adjectifs cardinaux في هذا الجدول. عندنا les adjectifs numéral avec 100. قلنا نكتبوا هاد من هنا الادجكتيف نيميرال اللي فيها 100. لاحظوا معايا عندنا 400 ولكن هنا عندنا 100 افيك اس، مخصوم 100 بلا اس 100 اس. اذا لاحظوا معايا هي هنا 230 230
30. Donc, on a adjectif numéral avec 100. 100 avec S. 400. Adjectif numéral avec 20. 20 sans S. La S. Attends, 20 sans S, il y a 24. 24. Adjectif numéral avec 20 avec S, 80. إذا الآن كنمروا للقاعدة. Les adjectifs numéros cardinaux indiquent le nombre كتعني العدد la quantité الكمية مثل 3 3 10 10 elles sont invariables وهاد الكلمات ما كيتبدلوش ما كيتشونجاوش sauf إلا ولكن كاين استثناء. شكون هو هاد الاستثناء اللي كاينه؟ عندنا ان كي في اون ان كترجع اون اي 20 اي 100 و20 اي 100 20 و100 كي دون سيغتان كا برين ان اس في واحد الحالات كنزيدو لهم اس. حنا نشوفوه اكزومبل. عطاونا مثال دون سيت اوبيتال il y a 300 infirmières. لاحظوا معايا هنايا 100 زدنا لا اس. علاش؟ حيت انفيرميير عاوتاني في البلوريال. دوزيام اكزومبل لي 80 شامبر. لاحظوا معايا 20 افيك اس كار شامبر افيك اس او بلوريال. دو سو سونتر اوسبيتاليي سون اوكوبي. اذا من خلال القاعده كنستنتجوا بان الاعداد ما كيتغيروش، يعني ما كنزيدولهمش شي اس، ما كيرجعوش في الفيمينا ولا كيرجعوا في الماسكولين اولا في سانجولي اولا في بلوريال، الا كاينه واحد ان كترجع في الفيمينا اون و 20 و 100 20 و 100 هادو كنزيدو لهم اس في بعض الحالات. Donc maintenant on va passer, je m'entraîne. La première question, je souligne l'adjectif numéral cardinal écrit correctement. نقول نسطروا على l'adjectif numéral cardinal اللي صحيح أو لا مكتوب صحيح. إذا لاحظوا معايا في la première phrase elles prennent 4 avec S ou bien 4 sans S. حنا قلنا في القاعدة بأن جميع الأعداد ما كياخدوش S، كيبقاو هما إلا 21 و 100. إذا هنا غتبقى هي 4 repas chaque jour بلا S sans S. La deuxième phrase, ce médecin a fait 101 ou bien 101 opérations. Donc بما أن opération هي féminin une opération إذا غتكون 101. La troisième phrase, cette épidémie a fait 200 sans S ou bien 200 avec S. إذا لاحظتوا معايا بأن mort avec S au pluriel donc غتكون عندنا 200 avec S. La dernière phrase, mon grand-père a 80 sans S ou bien 80 avec S. إذا لاحظتوا معايا بأن on avec S donc on va prendre 80 avec S. Maintenant, on va passer au deuxième question. J'écris en lettres les adjectifs numéros cardinaux écrits en chiffres. نكتبوا les adjectifs numéros cardinaux ديك اللي مكتوبين بالأرقام حنا نكتبوهم بالحروف. Soubov pèse 180. 180 avec S. Pourquoi avec S? حيت kilogramme pluriel وبالتالي 20 خدات S. Deuxième question, dans la salle d'attente il y a 85 85.
La troisième question, la troisième phrase, excuse-moi. Le médecin m'a prescrit 3 comprimés par jour. Donc maintenant, on va passer, je m'évalue. La première question, j'écris en lettres le nombre écrit en chiffres. قالوا لنا نكتبوا بالحروف الأعداد أو الأرقام المكتوبين بالأرقام. الأعداد المكتوبين بالأرقام. La première phrase, il a une maladie chronique. Cette année, il a pris 185 comprimés. 185 comprimés. La deuxième phrase, il a de la fièvre. Le thermomètre marque 39. 39. La dernière phrase, dans ce centre de formation, il y a 92 stagiaires. Donc, 92 92. Voilà. Donc, شكرا على تتبعكم وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.